8:49 PM, September 2023, October Part 5. Evening Research Mabani Vlog. Patuto sa may open canal, guys. Nakakamiss kasi yung dati, no? Kanang mag-fiesta, guys. Sa una, kanang jolly na kayo itong panahon sa unang jolly-jolly, happy-happy. Karon sa San Miguel, okay, naman nga pa yung fiesta, pero it's very different, guys. Very different na kayo karon. Okay lang yan. Gwapo-gwapong ko, no? Gusto kong participate sa mga fiesta sa Davao, eh. Kung pwede lang. Okay, guys, dapat part 6. Thank you for